¿Cómo están los máquinas? ¿Estáis bien? Bueno, unas fotillos, ¿no? ¿Qué pasa, gente? Se echaba de menos. Un martes más a las 8 de la tarde, nuestra cita habitual en el canal secundario en Twitch. Y hoy tenemos un día muy especial, gente. Hoy tenemos un día muy especial, así que os pido por favor, nos ponemos de rodillas y le rezamos al dios del trading, Michael Huddleston. Danos el santo grial. Hoy vamos a ver de Silver Bullet. ¿Qué es esto del Silver Bullet? ¿Qué es esto del Silver Bullet? Eso quiero saber yo. Bueno, esto es la estrategia, creo que ya últimamente con más hype, con más búsquedas. Bueno, lo que es dentro del Smart Money y del trading institucional ya es el top del top del top. Vamos, si no ganas con esto, no ganas con nada, ya no ganas ni al parchís, tío. Bueno, gente, yo tengo mucha curiosidad de ver qué es el Silver Bullet. Yo he estado ojeando un poquito, ya anticipándome. ¿Qué es esto? Ya veníamos con la última estrategia, vimos la semana pasada DR y DR. Yo creo que todavía nos falta práctica, pero hoy sí, gente. Hoy toca ver a nuestro querido, amadísimo y Padre Señor nuestro del Smart Money, Michael Huddleston de Usarse Trader. Venga, vamos, gente, vamos para allá, no me enrollo más, vamos para allá. Bueno, gente, hoy sí vamos a ver, por más soporífero que sea, vamos a comernos los vídeos de Michael y los que haga falta. Vamos allá, gente. Bullet Silver ICT es la búsqueda que voy a hacer. Vamos para allá. Bueno, gente, os voy a salir a la comunidad primero, que me decís aquí, Julio84, me dice buenas tardes, MJ9753GR, muy buenas tardes, profe, saludos, crack, por fin conocimos a nuestro dios, jaja, saludos. Bueno, gente, ahora sí, ¿qué es esto? Silver Bullet, bueno, para que no sepa inglés, bala de plata. Dicen que la estrategia es la bala de plata contra los lobos de Wall Street. Pero bueno, ¿esto qué es? Pero bueno, estos nombres ya, Silver Bullet, ya es que el nombre ya lo dice todo. Bueno, gente, y hay que decir que tenemos algo fresquito, frescura aquí en el tema. Frescura, ¿por qué? Porque hemos aprovechado, y no solo que ya es una de las estrategias que tiene más hype ahora mismo en las búsquedas, sino que además Michael hace un día ha sacado un vídeo con la estrategia, ahí lo tenemos, ICT Mentorship 2023 Involving ICT Silver Bullet Example. Así que, gente, vamos para allí, vídeo de 10 minutos que nos lo vamos a comer enterito, y este sí, si lo voy a necesitar a cámara lenta, y lo vamos a aprender. Hoy salimos de aquí con la estrategia aprendida, señores, aprendida. Así que vamos para allá. Bueno, ¿listos? ¿Preparados? Vamos para ello, ¿eh? Vamos para ello. Dejadme que pongo aquí los subtítulos antes que nada. Luego, no me digáis que aquí, en este canal, no se aprende, que no estamos al día, que no somos traders Smart Monies, que no nos ponemos... Bueno, vamos, todas las tardes, de martes a jueves, 1 hora aprendiendo trading. De lo último, chequeando el mercado. Vamos para allá. Vamos, Michael, dánoslo todo. Dámelo todo, baby. Bueno, el SP500 en gráfico de 1 minuto es... I'm going to set a rectangle inside this. Here, I'm watching this one. This might present the silver bullet for this morning. La bala de plata. Aiming for that sell side. I really like the idea of returning back to the current new week opening gap high and consequent encouragement, which is the midpoint of that. Este Silver Bullet. ¡Buah! Tengo la piel de gallina, tío. La piel de gallina. Alright, and I think what I'll do is I'll use a limit order just above. ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Alright, so I got 6 as a limit order, and for now, I'll just put the stop loss right above fair value gap, targeting the sell side here. I'll manage this as I go. I want to see if I can build my typical 10 contracts into this. I want to limit entry, not just marketing entry. I'll change this to 4.
And just a little bit below that, we'll try to use a entry there. So that would be 10 contracts short if it goes up inside that fair value gap. Now, the only thing that concerns me is because we have that large range up close candle to the left of all of this decline, and the fair value gap I have noted here, that might become a balanced price range, and it may not even enter back into that. So I'll have to wait for a subsequent or later fair value gap. I've run the risk of missing the move, but it's better to miss the move than to try to chase it. So ¿por qué está haciendo esto? Admittedly, I'd like to short it right in here, but my stop would be at 42.12. So it's a little bit more points drawn in than I'd want to suffer. Necesito café. So I'm willing to let it go here. Hopefully it goes up and hits the... A ver, un momento, tengo que pararlo. ¿Qué está haciendo? Hay una ineficiencia, está entrando en el fair value por la zona, encima de los cuerpos de estos altos iguales, vale, y el stop lo tiene encima de la vela que provocó la ineficiencia. Vale, vamos para allá. Necesito entenderlo. Work towards that limit order at 42.03. I suspect it's going to go lower than that, but I have to see how it trades in here. Michael, se te va. Below se nos va. 42.03. Then I'll just cancel the entire trade. It would be too far down for me to consider that fair value gap. Es venta o compra, Michael, es venta o compra. Es venta o compra. ¿Se puede entrar ya o no? Dios, no estoy entendiendo nada. Me siento idiota. So we're technically inside of my ICT silver bullet time window. So we're 2 minutes, 3 minutes almost after 10. And we have just now tapped into that low that was a draw on liquidity for me. So I'm looking at that, wondering, do we get a shallow drop just below it, maybe 1 or 2 ticks, and then leave that shaded area intact? Because I think we'll try to dip below that 42.01 level. This is how it is sometimes, folks. It might run without you, but I'm going to give it the benefit of the doubt in here. If this candle can close and leave that previous down candle, these are all 1 minute candles now. If it can create a fair value gap in there, then I'll adjust that rectangle down to that, and that would be my silver bullet. Expecting the one that I have shaded now as a silver bullet as a breakaway gap. In other words, not seeing it trade back up into it. I think that's what I'm going to do here. I'm going to drop this here and here. So it's kind of like an evolving silver bullet. So I think that initial range up there, let me get these off here and adjust this just below here for now. And now I'll take you visually into what I'm looking at. So that right there is the low, and this is the high of the new adjusted silver bullet. So it's evolved from what I thought initially was around that 42.10 level. Now if it can trade to 42.06 and a quarter, and note that shallow run under. See how it just went like 1 tick below the low I was aiming for. So now I'm really feeling confident that we're going to go up and hit that new... Ojo que el ratio de la operación así a ojo no es mucho más que de 1,5, ¿eh? Así como detalle, ¿eh? No digo que esté mal, ¿eh? Pero como detalle. Adjusted and evolving ICT silver bullet. Bueno, ahora le ha metido chicharra. Ahora le ha metido opening gap high. Take profit dichoso. Actually,
really want to do that. I want to do a layering. I think we're going Vamos, to go que la below. toca, que la toca, que la toca. Unique opening gap Vamos, high. señora, siempre toca. Si no es un pito, una pelota. Vamos. Reduce the stop because if it fills it shouldn't go up there. Vale. Trying to Ahí, think lo how I sopló. wanna- Okay, Entró. well, we just gotta fill. So all 10 Estamos dentro, contracts are gente. now short. Stops at 42.08 and a quarter. We can do it off here then. What I'm looking at is how I want to do my exit. I want to see if we can drop in here, which is what I want to see. I want to see it like run quickly away from that gap. That would be, in my opinion, confirmation that I'm Para on los que no top. sepan, es el NWOG, es el New Week Open Gap High. Lo vimos un par de vídeos atrás, más o menos, que siempre el precio solía ir a buscar estos rangos. I'm in line with institutional order flow, and it will want to reprice down into my new week opening gap high and maybe consequent encroachment. But I want to try to take the bulk of the move off, so I'm going to cancel this here, and I'll do some layering with some limit orders. So I'll already click on here, buy limit. So I'll take 4 off just below Buy the limit, new tiene, opening acaba de gap poner un buy high. limit. So far, price Dios, is se va el precio, se va directo. weak in the sense Se it's va a little bit directo, strong. gente. The Dios, idea that my qué trade's placer. short. So Qué placer cuando te hace esto el Okay, precio, te measurement toca y here se for va consequent con una correction vela de should estas que follow te off. So pone cachondo. 41.93 and a half. We can work La with vela that. Nacho Vidal le voy a llamar. I'll take 4 off there. So that it He puesto remains dos buy a limits. balance of 2. En el I got a chance. en doc, no, Four, en walk. two. En walk sería, porque es el And I'll take it semanal, just week. about 75% of the new week opening gap range. So there's Es 4, el 2, rango, el and rango 4. del en walk. So if this Esto lo puppy hemos visto runs, también, gente. I'm locked in with a Hemos really visto todo. respectable amount Estamos al día, gente. profit Somos if I pros. can hit it with relative low risk. So we'll just sit here and watch the Sus 10 contratitos. Michael y sus 10. Top just 10. removing the fib here, so that way everything's clean now. ¿Cuántas We can all watch desviaciones me pones, Michael? Una y whether I'm right media. or wrong, which is irrelevant. Ah, But this is the. qué bonito de ver, ¿eh? Yo no sé si I want to prefiero see it ver esto really un just partido de wipe fútbol. out that low. It's that little shaded area. That is the difference between Friday's price and where we closed and where we opened this morning in here. So I want to see it work AM really session aggressively antes del below mediodía. and really draw Es horario right de New back York, into me that imagino. current new week opening gap high. Buah. And then it should, if everything is accurate in my observation, we should see it really sink lower and attack Míralo, that míralo. consequent encouragement 41.93 and a half. Ya se lo da. I run the risk of it going completely into. One second, stop here. Ha puesto As break we even. take our first profit. Oh, look at that. Pero, second ¿Ha second cerrado profit el filled. take? And ¿Ha cerrado el take deceleration profit? see. Sí, ya, ¿no? ¿Le ha dado, le ha dado un Fourth. buy limit? I'm sorry, the 4 remaining Vale, contracts. entra una And there we go. operación de buy limit. Nice. El en Got a en triple. walk. So that's what a evolving silver bullet trade 10 looks like. contratos tiene. And using new week opening gap. 10 contratos en el gap. Michael, no me lo cortes. Bueno, mira, gente, vamos a ver. No me he enterado de nada. Os voy a leer, Fernando. Hola y bienvenido a Trading Forex TV. En la página web de TradingForexSP.com encontrarás los distintos servicios de los canales de señales que tendrás disponibles. Solo debes entrar en el canal deseado y encontrarás en la página web toda la información que necesitas respecto a los canales. Aquí podrás encontrar los pasos, distintas ofertas y preguntas frecuentes que te puedes realizar sobre el servicio. Para apuntarte, solo debes seguir estos 3 pasos. En primer lugar, debes realizar el pago mediante Stripe. Se acepta cualquier tipo de tarjeta de crédito. En segundo lugar, debes registrarte al canal, que es donde se van a pasar los análisis y las señales. Para registrarte, debes utilizar el mismo correo electrónico que has usado en Stripe y tu alias de Telegram, sin usar la arroba ni mayúsculas. Y por último, apúntate a la comunidad, en donde podrás realizar todas las consultas que tengas respecto a los análisis u otras cuestiones. Recuerda colocar tu correo electrónico y tu alias de Telegram sin la arroba y sin mayúsculas. Así que, bienvenidos a los canales de señales de Trading Forex TV.
El precio llega hasta el low del end walk. He cogido exactamente la misma operación ayer. ¿Dónde, Fernando? ¿En qué activo? Muyayo69, ¿qué opinas de Prime Market? ¿Qué es esto? Y la gente cree que el precio se mueve por la presión compradora-vendedora. Gracias, Michael. Gracias, Dios, Michael. Qué satisfactorio, jaja. Fernando, está cerrando parciales en los 3 niveles del end walk. No, pero tenía buy limits, Tenía buy limits. Doom Boogie, no, nos ha dejado a medias, Eso no se hace, Michael. Eso no se hace. Queremos ver el pack completo. Awesom, mira. Gracias, Muyayo. Vamos para allá. Awesom. Awesom. Le voy a poner una carita. ¿Qué le pongo a Michael? Le pongo un... ¿Qué le pongo a Michael? A ver, vamos a ver, ¿qué le pongo a Michael? ¿Qué le pongo? ¿Un emoji de qué? Unas caritas, le voy a poner una carita de algo. Una carita... Dejarme ver qué le pongo. Sonriente. Venga, vamos allá. El TradingForexSP es el único activo que opero. El ES. En el ES. El ES que es el IBEX. Vale, gente. Necesito más, ¿vale? He visto un ejemplo, pero no me he enterado, ¿vale? Lo siento, no me he enterado. Necesito más. Vamos a ver de la mano de Michael. Este. Es este. Silver Bullet Time Based Trading Model. Creo que es este. SP500. Vale, Fernando. Si no me equivoco, creo que es este, el oficial del Silver Bullet. Pero cualquier cosa, vemos más. ¿Esto qué es? ¿En directo? ¿Esto es en vivo? Bueno, esto lo voy a dejar para luego, porque este canal me sorprende. Bueno, vamos a esto. Gente, otro vídeo. Necesito más. O sea, necesito explicaciones. No he entendido. Lo siento. Well, welcome back, folks. All right, so we're going to be talking about my ICT Silver Bullet trade setup, which is a time-based algorithmic trading model for all asset classes. All right, before I get into it, let's discuss ticks, points, and pips, and the relationship to Forex to futures. For an ICT Silver Bullet trade, the minimum trade framework should be 10 points or 40 ticks for index futures or indices. The minimum trade framework should be 15 pips. Vale. Vamos con las reglas, vale. 10 puntos para índices, 15 para Forex. 10 velas, o lo que sería lo mismo, 20 pips para Forex. 5 velas, o lo que sería lo mismo, 10 pips para Forex. Vale, lo está traduciendo en velas. Hostia, empezamos fuerte, ¿eh? For Forex pairs, for Forex traders. Now, an amplification of that is... Bueno, Fernando, aquí tengo que decirte una cosa. Me dice, a mí me ha cambiado la vida este señor en cuanto a trading se refiere. Lleva unas 3.000 horas de estudio de él. Aprovechado que en noviembre se retira. Bueno, lo de que se retira lleva diciéndolo desde 2018, ¿vale? Han pasado 5 años. Yo desde 2018 que lo vengo escuchando que se retira. O sea que no le hagas mucho caso. No le hagas mucho caso. Que luego en noviembre se retira, pero luego en diciembre dice, no, que me he olvidado 5.000 conceptos más. Preparaos, que viene más. This framework is the best case price delivery that you expect to see, not your actual trade entry to exit range. So in other words, if everything were to be perfect, and you're not trying to be perfect with your entry, you're not trying to be perfect with your exit, if the entirety of the move that you foresee is likely to unfold next in whatever asset class you're trading, that range is the framework. But you're going to be looking for a trade within that framework that doesn't demand you to have the highest degree of entry precision or exit precision. Over time, you'll get better with both of those, entry and exit. But now, using a model, you want to have something that's a little bit more forgiving. So for index futures, if you're trading indices, the minimum framework is it has to at least offer the potential
for 10 points or 10 handles, which is equivalent to 40 ticks. The same would be said for Forex. The framework should be a minimum of 15 pips for the pair you're trying to trade. So if you can't work out a range move at least 15 pips, the trade is probably not high probability. It would be better suited to be left alone and let it pass, or look elsewhere. 10 handles for indices is the same to me as 20 pips in Forex. 5 handles for indices is the same to me as 10 pips in Forex. So many times with my tweets or comments in my videos and whatnot, folks that reach out to me through TradingView, little messaging system they have there, I ignore a majority of everyone that sends me messages at TradingView. I just get too many of them. And the question that keeps popping up recently is, como mínimo, está if I'm diciendo teaching predominantly 15 pips. presently at the time in 2023, No, in the YouTube no membership, son which is free, by objetivos the way. muy prolongados. The question is if I'm looking for 5 handles of price movement in the E-mini S&P, what would that translate for those that are trading Forex? That would be the equivalent of 10 pips. If I'm looking for 10 handles in indices or trading stock index futures, if you're a Forex trader, you would be looking for the equivalent of 20 pips in your Forex pair. So that way there's the relationship between the two. These are essential frameworks to what I deem high probability ICT silver bullet trade setups. All right, so let's talk about, this is really the gem of this presentation, really, types of ICT silver bullet setups. Now, the framework for many ICT silver bullet setups are as follows, but they're not limited to: previous day high or low draw on liquidity. Sí, tomar nota de esto, gente, sacar papel y boli, porque lo que aquí pone es clave, os lo aseguro. Depende también de tus objetivos. Bueno, me imagino que lo explicará Michael, o quizá no, porque esto está explicado en otras de sus mentorías, pero los altos y bajos de días anteriores, altos y bajos de otras sesiones, altos y bajos de otras semanas. Estos 3 puntos primero, yo os doy garantía de que allí hay liquidez. Cuando la toma, no significa que se tenga que entrar, ojo, ojo. Yo por lo menos os doy mi punto de vista lo que yo trabajo. No significa que se tenga que poner una limitada. Significa que cuando toma liquidez se nota, porque le mete una gasolina que se genera el imbalance, y ahí es cuando puedes entrar en el face value gap. En un face value gap, porque se hace esa ineficiencia, raro que te vuelva a un order block, por lo menos a un extremo, con suerte un breaker, o a la parte del face value. Pero esos 3 puntos brutales. Return to current all new week opening gap. Vale, el end walk, expansion away from current all new week opening gap. Expansion away from current all new week open. Vale, de la nueva, de la vieja a la nueva. Vale, entre vieja y nuevos gaps de semanales. Classical ICT Optimal Trade Entry, vamos, esto es lo más fácil de todo, confluencia con 2022 ICT Measure YouTube Models. Pues la de 2022, que esta sí que me la he chupado yo, pues no hay modelos, ¿sabes? Vale, bueno, son conceptos, por eso yo consejo que os doy papel y boli, apuntar esto o sacar captura. No sé si yo os he enseñado alguna vez, pero no sé si lo veis aquí detrás, os lo voy a cambiar un momentito. ¿Veis ahí detrás ese corcho? Pues ahí los papeles van cambiando de vez en cuando. Esas son anotaciones mías. Cuando tengo asimilado esos conceptos de allí, no sé si lo veis, yo creo que sí que se ve. No sé, a ver si veis alguno. Pero estas son cositas que yo hago y me tomo la molestia de ir a imprimirlo, ¿vale? Estos son conceptos que yo voy asimilando, y una vez los tengo asimilados pasan a una carpeta y entran nuevos. Yo doy este consejo de estudio, no sé si os servirá, pero a mí me sirve bastante. Vamos al vídeo. Meaning, yesterday's high, if we're bullish, there's going to be buy stops or buy side liquidity resting above that. We would be looking for a run to previous day's high. That expansion is the draw on liquidity for buy side. Vice versa, if we are bearish, we're expecting lower prices throughout the week, and
we see the previous day's low as having sell-side liquidity or sell stops below it. So we would look for potential setups that would expand down into that liquidity. Previous session highs and lows as draws on liquidity, meaning that, let's say you're sitting down in front of the charts and it's the AM session in New York. You would look at the high and or low of the London session that just passed and look to a run on liquidity or retest of those old lows or highs. Previous weekly high or low as a draw on liquidity. If we're bullish, we would look for a run above the previous week's high, or if we're bearish, we would look for a run below the previous week's low. Another would be returning to a current or old new week opening gap. So that would be treated as a draw on liquidity, or an expansion away from the current or old new week opening gap. And a classic ICT optimal trade entry, which has been for the longest time while doing this YouTube channel, that's always been the classic flagship pattern, but now we've seen many more models and approaches, so it can't be referred to as the flagship pattern anymore. I think the fair value gap has taken the throne there. Confluence of the 2022 ICT mentorship YouTube model, which I taught for free on this YouTube channel, meaning that your draw on liquidity could be a inefficiency above the marketplace when we're bullish, or a inefficiency below the price when we're bearish, which means that if we're bearish, we could be aiming for a discount, buy side of balance, sell side inefficiency, or some measure of fair value gap that would be below current price action. That would be your draw when bearish. Or if you're bullish, you would be looking for a inefficiency above current price action, which would be many times in the form of a SIBI, or sell side imbalance, buy side inefficiency, or a variant of fair value gap above current price action. So you could treat that, or as I mentioned, all the previous ones above number 7 here, all of them being equally available in terms of probability if it is in the market at the time. Not all of these are going to be a factor. There will be times where the previous week's high has already been rated that morning, and looking at it again may not be the ideal scenario. So it might require you to look at a higher time frame liquidity pool or inefficiency above price if you're bullish. So I could list a myriad of different scenarios, but I think this list is good enough to give the students of my YouTube channel a great deal of muchos puntos de liquidez. Latitude. So that way you can look at Pero sí que es bien cierto que estos, any one of these situations. Como ejemplo, not all of them will exist. On any given day, not all of these will be in the charts, but most days, one of these criteria will be in play. Todos van a estar el mismo Don't take día. my word for it. Go back through your price action, and you'll see what I'm saying here is in fact the truth. Obviously, the main emphasis is determining the next most likely draw del día, la in the price sesión, la action. semana, So where's el gap. price likely to go to next? That's the ¿no? number one Sobre todo si hay goal for noticias. all of my students Pero is con to una focus on that toma de skill set liquidez first, para because moverte all the lo que entries dice. and the accents and such, Yo no he visto that is todavía the la least estrategia en sí, important pero thing, para because you moverte don't los know where 15 price is pips, trying to go to una toma de liquidez from the time you're es sitting and suficiente. looking at your charts. Whatever analysis concept you use is probably going to fail you. Setup time. All right, let's talk about our first ICT silver bullet setup and the time at which it forms. Now, again, this is a time-based. Respecto a España, gente, 3 AM, 4 AM, antes del mediodía. Hostia puta, esto, 3 AM, 4 AM, esto es de madrugada. Esto es de madrugada de New York. Para nosotros son unas 6-7 horas más, si no me equivoco. Serían 9-10 de la mañana. Si no me equivoco, The Long Open Silver Bullet. Claro, aquí está. No, es que yo a veces soy tonto del culo porque lo pone abajo. ¿Vale? Para los de España, los que estamos en España, la hora de Londres, por eso a mí me gusta mucho operar Londres, es maravillosa porque te levantas, para nosotros en España, ¿no? O gran parte de Europa, te levantas con tu cafelito, le dices hello world, hello graphics, y te sientas aquí y, bueno, haces la sesión, ¿no? Pero vale, bueno, lo dicho, vale, Londres, me encanta Londres, seguimos. Model. That means these things are linked to a specific 60-minute interval or window in time. Minutos. Every single trading day, this pattern will form
It may not be in the Forex pair that you're trading. It may not be in the futures contract that you're trading. It may not be in the asset that you're specifically looking at, but it does form every single day. Todos los días. First setup time is 3 a.m. to 4 a.m. Now, we're always referring to New York local time. So whenever I'm referring to a specific time, whether it be a window of time or a very specific time of the day, ahora mismo son las 14:29. You have to have your charts calibrated to New York local time. Wherever that is, whenever that is, in your area. If we're observing daylight savings time, horas, a las 9 de la mañana. You observe daylight savings time. So that way it removes all the uncertainty, the confusion, whatever it is in New York. That voy a leer a Fernando, que aquí el chaval se está currando. Bueno, el chaval, le llamo chaval, pero lo mismo tiene más edad que yo. De 9 a 10 de España, de 4 a 5 de España, 8 a 9 de España. Luego la macro de cierre de sesión entre las 9:15 y las 21:45 de España. Vale, gracias, Fernando. O sea, ¡qué maquinón el Fernando! ¡Me cago en Dios! ¡Qué maquinón! Full time. That's what you're using when you're charting. This is the London Open Silver Bullet. So what we're looking for is a classic ICT fair value gap, the form between 3 a.m. and 4 a.m. New York local time. Espera que Fernando, 44 añitos, vamos cerca, vamos cerca. Yo pronto te pillo, Fernando, un besote, gracias, Fernando. La verdad que ayudas un montón, tío. Muchas gracias. Y lo de chavalas a ciertas edades sienta bien, You are going to lean heavily on is the skill set of knowing where price is going to go to. Okay, and it's not necessarily the bias. You just predominantly have to consider where the next draw on liquidity is. Is it going to go above the marketplace for buy stops or trade into inefficiency above current price action if you're bullish? In this case, the market was bearish. It was looking to go lower, and there was an obvious sell-side liquidity pool resting below that old swing low. And between 3 o'clock and 4, the market created a fair value gap. We had a shift in market structure below this low here. So this is your classic, what? Optimal trade entry. Fair value gap here. The market shows the willingness to support this idea with the body staying inside that gap. See that? Now at 4 a.m. it does pump one more time just above it. But that's fine. It would have never stopped you out with the rules I teach with all of my models here, especially the optimal trade entry. Bueno, de hecho, el stop, igual me equivoco, según lo último que enseña, va aquí encima de la vela ineficiente. Por eso dice que con los modelos que le enseña no habría dado. Le va de un pelito, pero no habría dado. De momento lo veo sencillo, For this would be to look for a minimum of, what market is this? It's a futures contract. So that means, does it offer the potential for 10 handles? So from here down to here. Vale, recordemos los de los 15 pips o 10 manijas, Esto lo habla mucho últimamente el tema de las, manijas, velas, que es el traductor. Trading below this low, not just to the low, but to it and through it. So it's reasonable to anticipate a potential run of 10 handles. We don't require that, but going short inside that fair value gap, the formation of the ICT silver bullet, the entry is taken inside of that 60-minute window between 3 a.m. and 4 a.m. It does not mean that the trade is entered and is exited in the same 60-minute window. In other words, your trade many times will be held over the 4 o'clock hour and into 5 o'clock in the morning, and maybe even rolling over into the New York session opening at 7, 8 o'clock New York local time. But in this instance, we would be aiming for this low and the sell side liquidity resting below it. So does it offer from this entry here down to here at least 5 handles for you to book in profit? It does so. The framework was, could it get to 10? It could do 10. We don't require that. Shorting into fair value gap, covering at the old low, allows for at least 5 handles, and that's what the ICT silver bullet is. This is my actual... Vale, un mínimo de 5 manijas o un mínimo de 15 puntos
para que te salga a cuenta la operación. De hecho, aquí en este tramo de los 60 minutos que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, a la sexta vela ya estaba rompiendo la sell side, que si no me equivoco, estos son las 2 pm y estos son las 4 am, con lo cual este es un bajo de la sesión y día anterior, con lo cual esto es un sell side en toda regla. Esto es un Open London en donde hay un boss a la baja, deja ineficiencia, lo cual ahí podemos ejecutar nuestra entrada, un Optimal Trade Entry, o por debajo del 50%, ¿no? De la zona prima, ¿no? Yo creo que ya la zona prima ya estaría correcta, y buscaríamos lo que dice, entre 5 y 10 manijas buscando el objetivo. Por aquí Fernando nos dice, si miras el SP500 a las 4 de España, veréis que por lo general hay un cambio de velocidad en el precio y muestra la intención de que todo el lado de la liquidez quiere ir a buscar. Pues, si no me equivoco, dentro de ese horario de las 16 de España, veréis que por lo general hay un cambio de velocidad en el precio y muestra en el lado de la liquidez. Esto lo vimos, creo que era... Si igual te refieres al DR y DR, porque esto sí que lo vimos la semana pasada y lo vimos bastante bien explicado. Pero tiene pinta por lo que dices, por horario, por horario. Igual me equivoco, igual me equivoco. Pero sí, después de la apertura después de la apertura suele haber bastante velocidad del precio, y a última, sí, hay ciertas horas que los índices pillan carrerilla. Model for my son Cameron. Vale. All right, the second one in our continuing list of ICT silver bullet setups is the AM session. Now this one is focusing on the 10 a.m. to 11 a.m., always New York local time. And let's take a closer look at this one now. Sesión New York. Okay, Vamos so con la we are sesión de Nueva York. looking at the mini S&P. De once momento more. tenemos uno para la sesión, o sea, hay muchos modelos que podemos trabajar. De momento tenemos uno para la sesión de Londres, o sea, y ahora viene el de Nueva York. Los que estáis el algoritmo está codificado en base al tiempo. Bueno, yo quiero hacer un comentario, pero no es por nada, pero yo el tema del tiempo, hay un módulo que siempre lo he dicho, lógicamente es creación mía, no es nada de Michael, esto es mío, en donde se llama precio y tiempo. Y toco muchos temas que luego he visto que Michael de cierta manera tocaba o rodeaba, pero esto son cosas mías, no, Michael no lo ha explicado. Esto, nada que de lo que ha explicado Michael es tan similar a lo que yo he explicado, y esto es desarrollo mío. Pero del precio, lo del tiempo, yo siempre ya lo he dicho muchas veces, Si aún no conoces nuestros módulos de trading institucional, entra en el apartado de tienda, en el apartado módulos adicionales, y podrás encontrar módulos como el de precio y tiempo, que se basan en pequeños cursos de entre 10 y 15 clases, y encontrarás todo el temario en este enlace donde pone temario. Aquí podrás encontrar toda la información que verás en las próximas clases. Además, actualmente tenemos una campaña que es tan solo con un depósito de $100 en nuestro broker afiliado te puede salir gratis. Si quieres más información, añádelo al carro y haz el registro, y en breve te contactaremos para empezar tus clases. Muchas gracias. Lo dejo ahí un poquito de spam, os la ha colado, lo siento, gente, os la ha colado. Seguimos. And the idea is between 10 a.m. New York local time and 11 a.m. we wait for when the market's bearish. Relative equal lows, there's sell side resting below that. We have a fair value gap, bearish. Vale, estos son las 10 am del día anterior y estos son las 10 am del día actual, Con lo cual está buscando el bajo del día anterior. Value gap, it trades up into it between 10 o'clock and 11 o'clock. We can sell short there. Does it offer 10 handles? Well, from 41.46 or thereabouts to 41.36, that range doesn't even get us down into this low, let alone below that one. So it obviously meets the criteria of a minimum of 10 handles. In framework, it does not mean you're trying to get 10 handles. It just means that it offers 10 handles. So going short here, collecting 5 handles, that could have been done inside of the scope of that 60-minute window. Not that you're trying to do that, as I mentioned briefly moments ago. The trade is many times held in duration longer than the window that the framework and entry is derived from. So it's not a in and out within the same hour. It means that you're looking for the setup to form to get you into the trade within the scope of 10 o'clock to 11 o'clock New York local time. Claro, aquí me plantea una duda, porque claro, este es el marco de tiempo, desde que tú marcas aquí,
mirad el trade donde se ha ido, ¿no? Claro, la zona de entrada, claro, desde que se inicia, en este caso sería, creo que la hora de España, de las 15 a las... De hecho, se parece bastante al DR y DR, desde la hora de inicio, 15 a 16 horas, desde que se da inicio, se genera un buen nuevo rompimiento. Claro, aquí te la tienes que jugar un poco, porque luego se genera un nuevo boss dentro de la misma franja y viene a buscar otro fair value que está en esta zona de aquí, no sé si lo apreciáis. Y luego hace un nuevo boss y viene a buscar otro fair value que está en esta zona de aquí, ¿vale? Hasta buscar la sell side, que viene un poco al primer vídeo que hemos visto que ha puesto de ejemplo, que dice, bueno, lo voy a tener que perseguir, cosa que no me gusta. Bueno, pues aquí está la silver bullet, un poco como perseguirla, ¿no? Vale. All right, and finally we have our last ICT silver bullet here, which is framed on 2 p.m. to 3 p.m. New York local time. Esto ya es por la noche, and this is the PM session ICT silver bullet setup. Las 9 de la noche, más In o this one menos, here, we can see España. that we traded down into a higher time frame, 15-minute discount fair value gap, and you're encouraged to go into your charts to see that is in fact what we have here. Market trades down into it, shifts higher. A swing has been broken to the upside, so we have a shift in market structure and a fair value gap. So any retracements back down into that, look at the bodies staying inside that. The wicks do the damage, but the body's telling you the narrative. The story is told by the bodies. So it's telling you it's respecting this buy side imbalance, sell side inefficiency, or fair value gap. Going into 2 o'clock, we rallied and we created a small little fair value gap there. The market drops down. Detalle que sí que lo he escuchado ya muy recurrente en los vídeos de Michael, que la lectura se hace con los cuerpos. Que estos cuerpos, como vemos, respetan este order block, este fair value, ¿vale? Las mechas dejan ahí esa suciedad y luego te viene esta ineficiencia, ¿no? De hecho, estoy viendo que lo más importante es el horario, trabajar el horario dentro de ese horario y buscando un take profit, para mí moderado, bastante moderado. No son esos antiguos ratios que se veían en miniaturas de YouTube 1.50, ¿vale? Veo que se busca más un porcentaje de acierto elevado que no un ratio tan elevado, ¿vale? Lo veo muy correcto. Me parece bien. Into that before taking out the relative equal highs buy side liquidity and or returning back to a premium sell side imbalance buy side inefficiency or fair value gap that would be above the market here and here. So if it's going to rally here, the framework could be on the optimal trade entry here and taking the first fair value gap that forms inside of and reprices to between 2 o'clock and 3 o'clock. That's happening right there. So from here all the way up to here, does that offer 10 handles? Yes, it's actually offering 12 or more. So this entry here is a high probability condition that lends well to a run into inefficiency in the premium and to take buy side out as well. So that is a very handsome run there and trading between 2 o'clock and 3 o'clock. Now some closing thoughts. If you're new to my channel and you're seeing this, you don't have enough to trade this pattern. So you have to back test it while you're learning how to read price action and determine where the next draw on liquidity is going to be. Esta no me ha quedado clara porque ¿por dónde tomo la liquidez primero? Sí que he visto claro la dirección que quiere tomar. Los buy side, los sell side, pero no me ha quedado claro porque ha dicho que el modelo que tienes que seguir es una vez toma la liquidez. Claro, estos modelos que está enseñando, a mí me hubiera gustado ver dónde tomó la liquidez para tomar el punto de inicio. El punto de partida, ¿no? El punto de partida está en la toma de liquidez, yo entiendo. Y luego pasar al horario. Vamos, es así como yo lo he entendido, corregirme, ¿eh? For the next price swing, for whatever asset class you're trading. So, don't be discouraged if it seems like it's just cherry-picked and there it is, because I actually traded many of these types of setups, either with calling it out on Twitter or mentioning it in passing while sí, Mike, pero a mí lo de executions seguirte en Twitter está muy bien, pero these patterns, these things form. Coño, quiero saber verlo yo. A few of them real time on Twitter last week, and many of you, much to my disapproval, because I don't like when you take the
setups as a trade setup signal. I don't want you to view it like that, but many of the followers on my Twitter feed actually showed that they took the trade I called out with using a silver bullet. So the pattern works. It's highly, highly consistent. It's extremely high probability when you have all these factors in mind and they are present in price action. It gives you a rule-based idea to look for a time-based model. So time and price is being utilized here, which is where the focus of my analysis concepts and teaching as a mentor, teaching my students how to find something that repeats. You can't get anything better than having a specific 60-minute window of opportunity that forms every single trading day. Hombre, esto es Every single trading day, one of these setups are going to form. Minutos, now, if you don't have a plethora of markets to follow, ideally one or two, that's why you're first learning how to do it. Even if you grow to a point of interest where you have a lot of markets that you're trading, a lot of pairs or a lot of futures markets and such, you'll find that over time, the longer your career will be, your list will reduce down to one or two, at worst, maybe three if you want to be a deviant. But my advice is for you to be a specialist. Try to focus on one market, because if you can do that, one of these specific ICT silver bullet setups will form every single day. Meaning that if you just follow one market, you can get your setups there. You can make your bread and butter. You can make your ends meet. You'll have losing trades. Okay, it's going to happen. But by far and large, you can do things with one market. And if you don't get the setup in London, you wait for it in the AM session. If you don't get it there, you wait for it in the PM session. But every single market, every single trading day will offer one of these. So you have to be disciplined. You have to focus and look for these ideas to form in price action. And should you do that, you'll need to look at nothing further than this. You don't need to go into any other models. You don't need to go into any other teachings. You don't even have to come back to my YouTube channel. You'll never have to do any of that stuff anymore, because you'll be independently minded and your analysis will be uniquely yours. You won't have to look at external sources like me or someone else to provide that to you. You'll trust yourself, which is a very empowering state of mind. And that's always been my target and goal. Bueno, vale, 5 minutos, los últimos 5 minutos de chapa, gente. Pero bueno, vale la pena. Tiene razón. Gracias, Michael. Super like, por supuesto. ¿Cuántas visualizaciones? 168.000 visualizaciones, ¿eh? Aquí están las reglas. Esperad un momentito que se ha cambiado el vídeo. La descripción, vamos a ver. Joder, macho, me está saltando de todo aquí. Un momentito, que me salta de todo. Vale. Perdón, Vale, mamma mía, voy a poner esto en silencio. Virgen Santa, un momentito. Vale, ya, listo. Vale, gente, bueno, Silver Bullet. Yo creo que hoy, para ser el primer acercamiento a la estrategia, yo no sé si os ha quedado dudas. A mí me ha quedado bastante claro. Pero echo de menos en estos ejemplos de Michael, igual a mí se me ha pasado, era el concepto de una vez ha tomado la liquidez. Hemos visto la primera parte, ha dicho, vale, gente, aquí tienes que ver los conceptos de dónde puedes sacar la liquidez de todo esto, y te podría nombrar 80 sitios más por donde tomar la liquidez. Pero con que te tome uno ya vale para empezar a hacer la checklist, ¿no? del Silver Bullet. Luego, importante, el horario. Te ha marcado 3 horarios, prácticamente 3 sesiones distintas. Que te marque un boss, claro, ¿no? Con esa ineficiencia. Y te ha marcado las reglas del take profit, que es lo que ha dicho mucho al principio, ¿no? Está muy bien entrada, pero ¿de qué te sirve si luego las ganancias los 5 pips estás cerrando? ¿Sabes? Se trata de ir a por más. Entonces, los sitios donde tomar los take profits, la sell side, la buy side, y te ha puesto más o menos unas manijas, ¿no? Un número de velas, ¿no? Dice, bueno, 10 velas es ahí el nivel bueno, ¿vale? Para decir, hasta aquí es tu trade. ¿Ha llegado o no ha llegado? Pero si no ha llegado, pues ya considera quizá valorar el cerrar si te ha dado un buen profit. Silver Bullet, gente,
tocará practicarlo, ya lo sabéis, pasaros por la comunidad, lo tenéis aquí en, bueno, aquí en Twitch no, pero si estáis en YouTube, estáis viendo esto en mi canal secundario, lo tenéis en la descripción, en el canal de Telegram, TradingForexSP chat y demás. Por cierto, Dugby me dice, oye Paul, los volúmenes de tus libros los podemos tener en físico, es que he tenido ganas de tener todo eso, pero en físico. Pues Don Boogie, lo teníamos en físico a través de Amazon, pero tuvimos que retirar y devolver dinero a la gente, porque la impresión, como tiene muchas imágenes y muchos detalles en imágenes, no es buena, por eso lo tenemos solo en Hotmart, en versión digital, que ahí se aprecia todo perfectamente, todos los colores y demás, pero no hemos podido hacerlo bien, es debido a las imágenes, al detalle, a las letras, en papel no se veía prácticamente nada. Así que, gente, de todas formas, yo mañana... por aquí me han chivado, por aquí me han dicho, hay gente que lo explica mejor que Michael, ¿vale? Así que mañana, hoy hemos visto con Michael, mañana vamos a hacer un repaso, la número 2 de Silver Bullet, para salir aprendidos esta semana con la Silver Bullet. La semana pasada fue la DR y DR, la Silver Bullet yo la veo bastante parecida, ¿eh? Yo la veo bastante parecida, no la veo muy distinta a la otra. De todas formas, mañana vamos a salir bien aprendidos a ver cómo lo explica otra gente. Y de ahí yo creo que vamos, con 2 días, creo que vamos a salir muy bien preparados para, por lo menos, empezar a mirar, observar. Yo no digo operar, digo observar, vamos a ver esto funciona, no funciona, y que lo podáis compartir en la comunidad. Dicho esto, gente, espero que os haya gustado el directo de hoy, creo que ha valido mucho la pena, así que si os ha gustado, darle like, suscribiros, campanita, no en Twitch, en el canal secundario. Recordad que este vídeo luego estará editado allí. Así que ahora sí, besito a todos y feliz trading. Chao, chao. ¡Mua!